Happy morning, everyone. Since it's a long weekend, we grabbed the opportunity to visit our family in Bukidnon, as well as to visit some tourist spots nga wala pa namo naadtuan. Kada laag namo diri sa Bukidnon, diri gid mi naga-stay sa First Apartel kay nindot man gud iyahang place, barato, hinlo, wide ang parking space, and naasad mapalitan meals and snacks. If mag-commute mo, accessible ra pud siya sa motorela ug multicab kay naara mo gud siya diri sa sentro sa Malaybalay City. Ako sa silang atuon sa kwarto aron pukawon para mag-prepare namin for the next agenda. Hi guys, good morning. Hi. Hi, Nasa may. What are you I'm doing? eating What are you eating? hot dog and egg and rice. Let's go. Among first agenda today is to visit Pine Ridge. Medyo struggle gid ang dalan padulong dito pero makaya ra man pud sa mga auto type nga vehicle. Pag-abot namo dito, nagbayad mi og 50 pesos entrance fee. Pero if you want to stay overnight, naa sila'y camping sites, naapod sila'y cabin nga pwede pod rentahan in group. We are so mesmerized and breathtaking ang views. The place itself grabe kanindot, gi-preserve gyud nila og giatiman og ayo. Next stop namo is the famous communal ranch in Impasugong. Hadlo kay ang dalan padulong dito kay grabe kay kabatuan pero once you get there, worth it. Before going sa site, nagbayad mi og 400 plus for the entrance. Tinuod gid ilang giingon nga once naa na ka didto, mura gid ay og nakas New Zealand. During the time nga nang laag mi, it's a long weekend so expected yun nga daghan og mga tourists from other cities and provinces. Let's go! Our third stop and definitely not our first time is sa Dahilayan Forest Park. Since naa pa may spare time before going to CDO where we will be staying overnight, nibalik na lang mi diri to try their carts nga pwede makasakay among anak. I need ice. Magbayad sa taga ice cream. Makagutom dahil pwedeng mag-pedal ka sa go-kart so nag-order sa aming food para mangaon sa aming kay gigutom na. The next day kay pauli na mi din along the highway raman pod. So ni-visit pod mi sa longest boardwalk diri sa Kapatagan, Lanao del Sur. Kadto ra mi kay grabe kay kainit sa adlaw.
Last stop pero mahimo ni siyang tourist spot because kini ang pinaka first long bridge connecting Misamis Occidental and Lanao del Norte, which is the Panguil Bay Bridge.